Mr. Chancellor, it is my honor to present to you Madame Edith Cloutier, an exemplary Indigenous community organizer and builder of bridges between individuals and between communities. Madame Cloutier has dedicated her life to defending the rights of First Peoples and improving their quality of life in urban settings. For nearly 30 years, this member of the Anishinaabe Nation has led the Val-d'Or Native Friendship Center. Axé sur l'habilitation sociale, l'organisme a remporté l'an dernier le prix d'excellence de l'Association nationale des centres d'amitié autochtones. Toutefois, l'influence de Mme Cloutier s'étend bien au-delà de l'Abitibi-Témiscamingue, sa région d'origine. Elle est présidente de l'Alliance de recherche Odena, qui se consacre au bien-être et au développement des populations autochtones installées dans les villes du Québec. Elle croit fermement qu'être autochtone en zone urbaine ne signifie pas qu'on doive abandonner son identité culturelle. Since 2014, she has co-directed Dialogue, which is a federally and provincially funded network comprising nearly 100 university researchers and partners from Indigenous communities. Their projects conceive novel ways to enhance Indigenous cultures and improve their socioeconomic conditions. She often shares her vast experience at national and international forums. You might say Madame Cloutier is the living embodiment of taking intercultural rapprochement from theory to practice. She has done so, as she herself has said, nourished by hope, because even though we advance a little at a time, we do not retreat. Son talent et son engagement lui ont valu plusieurs distinctions. Un prix national d'excellence décerné aux Autochtones dans la catégorie fonction publique, les titres de chevalière de l'Ordre du Québec et de membre de l'Ordre du Canada, la médaille du Jubilé de la Reine Élisabeth II, ainsi que le prix de la Justice du Québec. Mr. Chancellor, on behalf of Senate and the Board of Governors, it is my privilege and honor to present to you Madame Edith Cloutier so that you may confer upon her the degree of Doctor of Laws, honoris causa. I would like to ask Dr. Cloutier to make her convocation address. Mr. Chancellor, Mr. Chairman of the Board of Governors, Mr. President and Vice Chancellor, honored platform guests, graduating class, family, friends, Kwe, good morning, bonjour. I also wish to first acknowledge the Ganyan Gehaga for their hospitality on their traditional and unceded territory. I must say that I was deeply moved by the territorial acknowledgement at the beginning of the graduation ceremony. By establishing this protocol, Concordia University is demonstrating that reconciliation is a goal worth striving for and is opening new pathways for working together in a good and respectful way. Concordia's leadership in reconciliation inspires hope and healing. I am honored and privileged to address you on the occasion of Concordia's convocation ceremony
for the Faculty of Arts and Science. And it is with deep appreciation and humility that I accept this honorary doctorate and extend my heartfelt thanks for the great honor which Concordia University bestow upon me today. Also, Kichimigwich, thank you, Professor Daniel Salé, Professor Carole Lévesque, allies and true friends of First Peoples in Quebec, for recommending my candidacy to the university. Permettez-moi également de profiter de cette tribune pour remercier affectueusement mon mari, Paul Brindamour, mon ancrage depuis 31 ans, et Brindamour, c'est son nom, son vrai nom, ainsi que ma famille, amis et collègues, mes témoins de ce moment inédit de ma vie. Comme femme autochtone, de mère Anishinaabe et de père québécois, je suis une héritière de notre histoire commune qui lie le destin des peuples autochtones à celui du Québec et du Canada. Une histoire qui n'a pas toujours été édifiante et reluisante et dont les traces profondes ont creusé à travers le temps un fossé d'indifférence, d'injustice, d'inégalité à l'égard des premiers peuples de ce pays. Certes, je ne peux changer le passé. Toutefois, la portée de cette journée me confère une mission, celle de transmettre un message d'espoir, l'espoir d'une société plus juste et équitable, d'un Canada respectueux des premiers peuples, l'espoir d'une réconciliation qui régénérera nos liens entre nations, nos relations entre citoyens et le respect entre humains. I had a long reflection on the meaning I should give to this honorary distinction, and my first thoughts went to my sisters, Indigenous women and girls, to those who tap into their deepest inner resources to break the silence, to voice the truth in order to finally free themselves of the burden of injustice, indifference, and violence. We all have inherited a common history that links Indigenous peoples' destiny to that of this country. We certainly cannot change the past, but we can decide individually and collectively to carry a message of hope. The hope for a more just and equitable society, the hope for a country that respects Indigenous women and girls. Time has come for reconciliation, a reconciliation that will allow building new relations between our nations, deepening relations between citizens, and fostering respect between humans. J'ai grandi à Val-d'Or, une ville minière dans le nord-ouest du Québec, entourée de ma famille élargie. Et dans le milieu des années 70, ensemble, nous formions une communauté hors du commun dans le quartier. Parce qu'il faut dire qu'à l'époque, les Indiens vivaient dans les réserves, en périphérie des villes. Adolescente, je cherchais à cacher mes origines Anishinaabe par peur du racisme et pour éviter de subir l'humiliation qui détruit si rapidement l'estime de soi. Plus tard, à l'université, une opportunité inouïe pour une jeune femme autochtone, et je le réalise maintenant. J'ai aiguisé ma réflexion sur les luttes menées par les peuples autochtones. À l'aube de la crise d'Oka de 1990, je sentais naître en moi cette soif de justice et de liberté pour mon peuple. Je n'avais aucune idée de la façon dont j'allais m'y prendre. Toutefois, j'avais la certitude que je devais agir. University studies were an important milestone in my life. I learned the value of knowledge that opens up to new opportunities, giving me access
to what my grandparents and my great-grandparents were denied. As Honorable Justice Murray Sinclair and former Commissioner of the Truth and Reconciliation Commission said, and I quote, "Education is the key to walking on this journey of reconciliation." Concordia University's undertaking to bring the institution into better harmony with Indigenous cultures is a meaningful way to tackle reconciliation. Increasing educational opportunities and success for Indigenous students further develop education, research, and engagement initiatives with an Indigenous focus are concrete responses to the call to action of the Truth and Reconciliation Commission. And so by moving forward, by moving word to action, Concordia University is advancing reconciliation, holding the key, inviting others to join this journey in Quebec. Fellow graduates, at the dawn of the next stage of your lives, you have the opportunity to plant seeds of reconciliation. These will generate new solidarities, forge new alliances, and contribute to build bridges and new pathways to be followed by the next generation. These planted seeds of yours will carry us smoothly, Indigenous and non-Indigenous, down the rapids, portages, and trails that punctuate our contemporary history. En terminant, cet honneur, je l'interprète comme la volonté exprimée par l'Université Concordia à œuvrer à la création de ponts et de nouvelles passerelles nous permettant de franchir ensemble, autochtones et Canadiens, les rapides, les portages et les sentiers qui jalonnent le récit de notre histoire contemporaine. Et cet honneur, je le porterai comme un message de solidarité de la communauté académique de l'Université Concordia envers les femmes et les filles autochtones. Et cet honneur, je le prends comme une invitation à emprunter de nouvelles avenues qui mènent à la création de liens plus solides, plus transparents, plus respectueux, en d'autres mots, plus humains. Thank you, Kichimigwich. Dr. Cloutier, thank you for your moving remarks, for your spirit, and for helping us build bridges across this nation. Thank you.